السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی ایم سی کیوز کے حوالے سے ہے۔ تو چلے سیکنڈ ایئر کے چیپٹر نمبر 12 کے آرٹیکل ایپلیکیشن آف الیکٹروسٹیٹکس، جس میں زیروگرافی اور انک جیٹ پرنٹر آتا ہے، یہ اس کے ایم سی کیوز ہیں۔ پہلا ایم سی کیوز ہے سیلینیم از آ بیٹا سیلینیم از اے فوٹو کنڈکٹر۔ فوٹو کنڈکٹر ہے۔ فوٹو کنڈکٹر کا مطلب ہے کہ یہ روشنی میں کنڈکٹر بن جاتا ہے، لیکن اندھیرے میں یہ انسولیٹر بن جاتا ہے۔ تو فوٹو کاپی مشین بنانے کے لیے زیروگرافی میں یہ یوز ہوتا ہے۔ تو سیلینیم از اے فوٹو کنڈکٹر۔ ٹونر آف پرنٹر از گیون، تو بیٹا یہ بھی زیروگرافی کا آرٹیکل، جو زیروگرافی ہے اس کا ایم سی کیوز ہے کہ ٹونر کو جب ہم لوگ پھینکتے ہیں ایلومینیم کے سلنڈر کے اوپر، جس کے اوپر سیلینیم کی لیئر چڑھائی تھی، تو ٹونر کو پھینکنے سے پہلے بلیک پاؤڈر ہے یہ، اس کو ہم پھینکنے سے پہلے ہم لوگ اس کو نیگیٹو چارج کر لیتے ہیں۔ نیگیٹو چارج کر لیتے ہیں اس کو ہم لوگ۔ کیوں نیگیٹو چارج کرتے ہیں؟ کیونکہ سیلینیم کی لیئر کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے، تو اس کو نیگیٹو چارج کر کے پھینکیں گے تو یہ آپ کا امیج بنانے میں مدد دیتا ہے آپ کو۔ زیروگرافی کا مطلب ہے ڈرائی رائٹنگ۔ زیروگرافی دو گریک لیٹرز کا مجموعہ ہے، زیروز اینڈ گریفوز۔ زیروز کا مطلب ہے ڈرائی اور گریفوز کا مطلب ہے رائٹنگ، تو اس کا مطلب ہے ڈرائی رائٹنگ۔ تو سی آپشن اس کا صحیح ہے۔ نیکسٹ ہے فوٹو کاپیئر اینڈ انک جیٹ پرنٹر آر دا ایپلیکیشن آف انک جیٹ پرنٹر آر ایپلیکیشن آف، یہ کس کی ایپلیکیشن ہے؟ تو الیکٹروسٹیٹکس، الیکٹروسٹیٹکس کی ایپلیکیشن ہے یہ۔ نیکسٹ آرٹیکل ہے ہمارا ڈرم ان اے فوٹو کاپیئر از کوٹڈ ود اے لیئر آف سیلینیم۔ جو زیروگرافک میں ڈرم ہے اس کو ہم لوگ سیلینیم کی ایک لیئر اس کے اوپر چڑھاتے ہیں، سیلینیم کی، پھر وہ فوٹو کاپی کرنے میں یوز ہوتا ہے۔ تو سیلینیم اس کا آپشن ہے۔ نیکسٹ ہے فوٹو کاپنگ پروسیس از کالڈ زیروگرافی۔ زیروگرافی یہ ڈیفینیشن ہے زیروگرافی کی۔ نیکسٹ آرٹیکل ہے ایم سی کیوز ہے ڈرم آف فوٹو کاپیئر از میڈ آف، کس چیز کا بنا ہوتا ہے؟ ایلومینیم کا۔ ایلومینیم کا ڈرم ہوتا ہے، اس کے اوپر سیلینیم کی لیئر چڑھاتے ہیں، تو یہ ڈرم فوٹو کاپی مشین میں یوز ہوتا ہے، جس کو زیروگرافی بولتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا ایم سی کیوز ہے ایس آئی یونٹ آف الیکٹرک فلکس از، الیکٹرک فلکس کا ایس آئی یونٹ کیا ہوگا؟ یونٹ نکالنے کے لیے آپ لوگوں کو اس کا فارمولا دیکھنا پڑے گا۔ یونٹ فارمولے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کا جو فارمولا ہے نا الیکٹرک فلکس کا، الیکٹرک فلکس کا فارمولا ہوتا ہے فائی از اکول ٹو ای ڈاٹ اے، الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی اور ایریا ویکٹر۔ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی جو ہے اس کا یونٹ ہے نیوٹن پر کولم، اور ایریا کا یونٹ ہے میٹر اسکوائر۔ تو نیوٹن میٹر اسکوائر پر کولم اس کا یونٹ آئے گا، تو یہ اس کا آنسر آ گیا، نیوٹن میٹر اسکوائر پر کولم، دیٹ از دا آنسر۔ سی آپشن اس کا صحیح جواب ہے۔ نیکسٹ ہے ٹوٹل فلکس تھرو اے کلوز سرفیس ڈیپینڈس آن، یاد رکھیے گا جو ٹوٹل فلکس ہے وہ دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے، ایک تو چارج انکلوزڈ اور دوسرا میڈیم۔ تو یہاں پر اس نے کہا ہے شیپ آف دا سرفیس، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہی نہیں ہے، اس نے پھر لکھا ہے چارج انکلوزڈ اونلی، صرف اور صرف چارج، تو غلط بات ہے بھائی، صرف اور صرف چارج نہیں ہوگا۔ میڈیم اونلی، صرف میڈیم، اور ڈی آپشن ہے بوتھ بی اینڈ سی، تو اس کا صحیح آپشن آئے گا بوتھ بی اینڈ سی، بوتھ آئے گا، چارج بھی اور میڈیم بھی۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے دا الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی نیئر این انفائنائٹ
प्लेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी, पॉजिटिव चार्ज की कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो इसका जवाब है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द आंसर, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इसका जवाब आएगा। नेक्स्ट जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? 0, 0 होगी भाई, इसके अंदर 0 होगी। आई होप इसकी आपको समझ लगी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हॉलो स्फीयर के अंदर 0 होती है, जिसकी सरफेस पर चार्ज फैला होगा। गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन का आंसर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? देखिएगा जरा, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, ई की भी और ए की। यहाँ से अगर ई निकालना हो ना, ई, तो आपका ई आ जाएगा फाई ओवर ए, तो दैट इज द ऑप्शन। फाई के साथ ये जो ई लिखा है ना, असल में ये नीचे लिखना था छोटा सा, तो ये गलत लिखा हुआ है, फाई ई ओवर ए, दैट इज द आंसर। चार्ज कंडक्टर हैज चार्ज ऑन इट्स, याद रखिएगा आउटर सरफेस पर इसका जवाब है, आउटर सरफेस पर। अगर आपके पास एक ऐसे प्लेट है, इसको चार्ज कर दिया जाए पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव भी, तो चार्ज यहाँ आउटर सरफेस पर फैल जाएगा, क्योंकि सेम चार्जेस पहले करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे, तो ये दूर होने के लिए आउटर सरफेस पर पहुंच जाएंगे। तो आउटर सरफेस पर अगर इसके करीब एक नेगेटिव चार्ज रख देंगे प्लेट, फॉर एग्जांपल ये ऐसे दो हों, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो फिर चार्ज अंदर वाली सतह पर होता है, दोनों की अंदर वाली सतह पर। लेकिन अगर सिर्फ एक ही प्लेट है तो फिर आउटर सरफेस पर होगा। आई होप समझ लगी होगी आपको। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस एरिया शुड बी फ्लैट, जब आपने फॉर्मूला लगाना होता है ना ये वाला ई डॉट ए वाला, तो इसके लिए सरफेस एरिया का फ्लैट होना लाजम है। आई होप इसकी समझ लगी होगी। इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफी ईईजी इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द वर्किंग ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन के लिए होती है बेटा। ईसीजी होती है हार्ट के लिए, ईआरजी होती है आईज के लिए, ईईजी ब्रेन के लिए। ईसीजी हार्ट की होती है, ईआरजी इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी आईज की होती है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हार्ट की होती है, और ईईजी इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफी दैट इज ब्रेन। इलेक्ट्रिक, तो इसका ब्रेन जवाब है, ब्रेन। आई होप इसकी समझ लगी होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एक्सप्रेस्ड एट ई डॉट ए, दैट इज द आंसर, ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये जवाब है, ई डॉट ए इसका फॉर्मूला है। और लास्ट वन जो इसका एमसीक्यूज रह गया, गॉसेस लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड टू अ फ्लैट सरफेस। गॉसेस लॉ सॉरी गॉसेस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस पर लगेगा। ये फार्मूला जो है ना, ये फार्मूला, दैट फार्मूला इज यूज्ड फॉर फ्लैट सरफेस। याद रखिएगा गॉसेस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस पर लगेगा, क्लोज सरफेस पर। जो आपके पास ई डॉट ए फार्मूला ना, ये फार्मूला लगेगा फ्लैट सरफेस पर। आई होप आपको समझ लगी होगी। अल्लाह हाफिज।